दी राउंड चाली दो तो से ରହିଥା 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 ଆଜ୍ଞା चिनुन राव डोरू ची क्या दीजिए ऐसा चलो এই আজ্ঞা गाले लग रहा बागलू तू को एड़े एड़े जट रखलू तेरा गोल या जट बजबे हमें जानो तो दीदा कहीं तो दीदा कहीं कौन है तो हेलो गाड़ी जाऊँगी तो गाड़ी जाऊँगी तो हेलो वो बस तुम खाली मोबाइल करो बस तुम ये भाषा बोल बाबा ये भाषा बोल कोई दे वो खाइचो कोई दे खाइचो तो दीदा कथा होजी हेलो ओ दीदा को फोन कथा ओ फोन कथा हां ओ दीदा कथा खाइचो ସେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ तो मोबाइल टाको तू खोलुची काहारी पाखु जाऊनी खाली एठी सेठी होउची हेला की ओ दीदा ଆଜିବା दीदा को ଆ ବାଗ भाकु ওই দে ନେ କଥା କ'ଣ କରୁଛ ପଚାରେ को दीदा କ'ଣ କରୁଛ कोई दीदा दादू आगे सुनो सुनो आज्ञा काली मुझे जाइथिनी एठी बजार जाइथिनी ए मोबाइल साइलेंट थिला से मोबाइल भी चार्ज नहीं मु फोन करनी रात हे गेला मैं सकाळ फोन गेली हां ठीक है काहे भी जाऊ नहीं ए जाऊ ना खाली बाड़े की सब आने सुलो की तोरे बाड़े यार बड़नी झियो आस्तिले लागी ये यार प्रथम खाने में सी आपस को मुंडरो की गेला ये तो गालपा दे देई थी ये सकाळे आउता पाखु आसु नहीं सबले बाडुजी ମୁଁ କାଲି ନନେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯିମି କାଲି ଦେଖି ମୁଁ ଆगे ଅଫିସକୁ ଫୋନ କରି ଯଦି କି ଡ୍ୟୁଟି କଲା ତ ଭଲ କଥା ନନେ କାଲି ପଳେଇମି ମୁଁ ଆଜି ଯିମି ଟିକେ ପୁରୀ ଯିମି ଟିକେ ବୁଲତେ ଆଉ ଓହୋ ଆ କଥା ହଁ ଆଚ୍ଛା ତ ଦିଦା ଆ ସେ ଯାଇଛି ଗାଧୀତେ ଆଇଛି क्या फोन नंबर रो दीदा ଶୁଣ ଯେ କହ କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି दीदा को दीदा
ଖାଇଛ ଖାଇଛ କେତେ ହଁ ହଁ କହ ହଁ ସେ ରାଗିଛି ସେ କଥା ହଉନି କାହାର ରାଗିଛି ବଗୁଲା ବଗୁଲା କାଳିଆ ରେ ତାକୁ ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଦେଖ 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 ଏ ନଟୁ ବୁଲା ଦେଖ ନଟୁ ବୁଲା ଆତେ ଦେଖ ର ର ର ର ଗଲା ବୁଆ ଗଲା ଆକାশে ଆମ ବାଗୁଲା আ যা আর যাবে না এই এরা না ତମର ସେ ଫୋନଟା କୋଉ ଫୋନ কোটা এটা রিয়েলমি ରିଏଲମି কোন ଭଲଟି ବୁଆ ଚାଲେ ଆମେ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା ଛାଡୁ ଆଉ ନାଇଁ ବୁଆ ଆସିବ ଆଉ ଆସିବ ତ ବୁଆର ଦେଖ ନଟ ଆମର